Jadi 72 leader di Pramoda, BJP ya kari di Pramoda final bersung lamsugo, BJP ya kari di Pramoda final bersung lamsugo, jadi Rajesh Murasing Modo ini bersung lamsugo, dari Tripura Modo ini bersung lamsugo, jadi Joko Adon BJP ya kari di Pramoda final bersung lamsugo, Jakarta ini Raja Pune Don Purte Matarbari ini di Pramoda final leader bersung di Pramoda lamsugo. BJP ya kari payo, ang 2017 ni hoten tongo, 18 ni sekarang tong mana, ang Mandor Jonajati Morcha ni presiden tong mana, yang kelang tag ya kari, buah grami logar unan payo. Tangan ya kari pakan BJP. BJP ya kari mana, yang kelang to, ang borok develop je, klay je, nih borok je kok sama nih, apa nih, haikla angan nih parawan unuk ya. Letai punya para, bu amtu nyong tok kena, yang kela apa nih, pore putih bu ane, ko tak roman script nih, bagai Arab bu kisah ang borok je sama nih bayang tong jak liya nih baka jajak liya, apa nih bagai ane nih nih besar bu mang nih, English medium mau pore tong. BJP waktu saya tong, jatuh jaga ini develop kai tong, nih ke develop kai mana nih nuk. Ang to ane mau kalau to kelaya kodo, mana develop kelayu ini buku baik sama nih, pano ang to ane mau kalau to kelaya ta, gangkla jadi borok, puno kaisa suk siwi jadi anos hawi, ikulai ang kelai mana ini puno gue itu gangkla itu ang gopan gue senanai, temakla to borok ang tini suk zara tu borok puno giako, arbu ang puno giako, jadi borok kelai man tong gangkla, ano puno nan puno angkla kaman ang nih nuk kaman. খরবছর ফাইকা না হতে নি আর Jong erot to ane loge songsoh mana ane parani soho tai kisah hasil parani butongo le jong ero motamuti 60-70 জন hai 72 hai kata Kamu maksud jadi di Pramoda ke develop dekai na? tipla motha develop khlai nai khlai ya apa to borok chance man mani pore si khlai nai tak tene ko ane khlab babu khlayo babu besah no khlab bono khano tak waisa chance roi nai le na nei sini parabo lokelo abo hai nei wan sogo ani babu ek somoyo tongmane MDC angkla boni jora boja khlailangkha angkla boni jora porikha angkla aboni pore je control ongo sudu wan seri ani jemon sini ang side ni angkla mela gorni sunamura ni si sini para control khai আর তমুকসে নিনি বাবু তমুকসে ক্যান্ডিডেট মাই ইয়াকে নং তাইসা হাইনা হাই বিজেপি থানা ও কো দেনি যে তিনি কোন amto ya যেহেতু বড় তো নং তো চান্স না হিন্দে তিনি তিপ্রামা তো জয়েন খেগে বাট তিপ্রামা সাতা বো হাপাং খাই তো এডিসি হাপাং হাপাং গো যে সাংবুতান বম হাই খাইজাক পান নুগো দে নং কিসা যে সাংবুতান খাইজাক মান নুগো দে ফাইমান কলা না বিনি বাগে নং সইসো ফাইমান কলা na ang to bubagrano hamjak phaikha ngla bubagrani loge botong khangla ang bo no hamjak khata एक शेड्यूल दाजक तुम दाजक तुम अब सेकेंडरी मैटर सं प्राइमरी मैटर से नहीं तुम तबु अब तो चीनी जरा तबुक चराई रोक जरा नार्सारी टू यूनिवर्सिटी पर्यंत चीनी चराई रोक जाते वो स्क्रिप्ट नो व्यवहार खाने बगे सिंह परमिशन रिथुम आमसे नाइटम लेसन जों तो बांग्ला स्क्रिप्ट हानिया नेबनागरी स्क्रिप्ट हानिया कोक साइटोगे एवरी स्क्रिप्ट हैज वैल्यू एंड we respect all the script but our students are choose the roman script karon roman script by जों जे ताबु सिनि जे कोनो कोक सैनानि जे कोनो परेनानि अब roman script by के परे थो के जे बरोब्रो roman script साजागिया जे बरोब्रो roman script फातार हास्तेनि हिनि सावि दंनाय बरक निजिनि नकनि नेम प्लेटो बुमुं सै roman script by सियो निजि फेसबुक पोस्ट खाइमानि जत roman script by सियो ते ऑफिसो जत फाइल चाला सारि मानि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा सेक्रेटारिएट इन एवरी ऑफिस डीएम प्रत्येक डीएम ऑफिसर काइसा पान देमान roman script सारा के जोंखे आबनो सानके जोंखे बर' खायनो हायदो
aboni bagi sing joto Tripura sarano abna appeal khainani bujugo faidi sing violence ya গণতন্ত্র বিশ্বীয় দङ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে जों तेबो सिनि डिमान्ड नो जों मा सानलायनाय खानसामा दंलायनाय सिनि महाराजनो जों लगिरि खांखाय सिनि मानथाय सालसा मानानि मानाय किन्तु आबुनि बागै जों जे बुसुक धैर्य दंना ना आबुसि जों जत त्रिपुरा साबि ग्रुपनो कयनानि बुजु আচ্ছা ও ইস্যু আং হে সালাই স্ক্রিননি ব্যাপারও যে চিফ মিনিস্টার কক সাকা এই চিগুলো ফরেন স্ক্রিপ্টর দায়া অবকমনে বিভিন্ন হয়েছে আপনারা এখন যা আমাদের মন্ত্রী সাহেব যেটা বলেছেন ইনক্লুসিভলি অল দি ইস্যুস রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড ভায়োলেন্স আপনাদের তরফ থেকে আপনারা কি কোন ইয়ে আছে কি না আপনাদের আমি ক্যাটাগরিক্যালি ওই প্রশ্নটাই আসছি যে আপনি হয়তো দেখেছেন পরশু সম্ভবত ছামনুতে মুখ্যমন্ত্রী হিমসেলফ হ্যাড ক্যাটাগরিক্যালি সেড whatever agitation you may go, our central leadership is not going to accept Roman script. He had categorically said, and on that issue only, I'm just raising what is the problem. And he said that Roman script is a conspiracy. The word has been used, conspiracy by some foreign power, though he did not categorically say what foreign power. It's very unfortunate to hear the person comes from the Honorable Chief Minister at their party gatherings held in Samono very recently. How can the Chief Minister, Honorable Chief Minister, can expose and stated that Roman script absolutely unacceptable by the party in power at center as well as the state? It is very unfortunate and unconstitutional word that comes from the Honorable Chief Minister. We, on behalf of the Tripura Mota Party, would like to appeal to the Honorable Chief Minister to reconsider the stance of the party and power, because we have to respect in this parliamentary system. We have to respect the land of the law, that we have must accept the people's wills also. So if we maintain, we respect the people's mandate and sentiment, so that the party in power should come forward and accept the people's will. This is our clear message to the Honorable Chief Minister and party in power. What about the foreign conspiracy So theory? it is very unfortunate. Everybody using the script, that is Roman script, that is we call English. He himself is using at his administration, not only in Tripura, across the state, across the country, as well as the globe. This English means Roman is very suitable for communication, for in writing also. So that is very scientific. So that is why we are demanding for Cockbrook. Cockbrook is very suitable in terms of pronunciation, in terms of in all respect. That is the only reason we are not against any script. Even we are not against Devanagari. But in context of Tripura, we are very friendly to Bengali and Roman script. That is also one part valid reasons. That is why we, the Tripura Mota Party, as well as all the stakeholders, from cutting across political lines, in maximum most, we have to revisit the committee for selection, Samasran report, and Dr. Pavitra Sarkar, the expert commission itself submitted its report to the state government. We have to respect that committee report itself. So I think this is time has arrived to conclude this issue. I would like to appreciate if the Honorable Chief Minister come forward and accept the demands of the Roman script for development of Cockbrook. Thank you. একটা বিষয় মানে ওই দিন যে ছামনুর যে জনসভা উনি বলেছিল যে 2023-এর আগে এরকম রোমান